Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The operative board coordinating Hungary's response to the coronavirus epidemic held its last press conference on the 17th of June. This marks the end of its 4-month operation, during which time we could follow Cecilia Müller, Kristóf Gál, Tibor Lakatos and Robert Kisz's announcements. Since the 20th of March, these press conferences have been presented online without the presence and face-to-face questions of journalists. Tibor Lakatos, head of the emergency center set up by the operative board, said the board had taken action in 14,000 cases since it was set up on the 5th of February. He noted that the authorities constantly monitor data related to the coronavirus epidemic to put a stop to the spread of the virus. Among other activities, they traced contacts connected to the confirmed cases, and they registered those who had to self-isolate, infected healthcare workers, the number of available ventilators, and the quantity of protective gear. The President of the European Commission has said that the European Union is ready to place a joint order on coronavirus vaccines. Thus, there is a higher chance of the vaccine being available to everybody in the appropriate quantities and at the right price, and we can avoid competition among member states, said Ursula von der Leyen. The European Union managed to respond quickly to the unprecedented challenges posed by the coronavirus pandemic on the continent in regards to its economy and healthcare system. She noted that the most effective protection against the virus can only be acquired through a vaccine. This is a moment for science and solidarity. The European Union will do all in its power to ensure that all peoples of this world have access to a vaccine, irrespective of where they live. Europe is not an island. Our economy is closely tied to the global economy, and we can only become strong again if the global economy becomes stronger too, she added. Turkey, Iran and Russia aim to hold an Astana summit in Tehran as soon as possible to take the necessary steps for lasting peace in Syria, said Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at a press conference in Istanbul with his Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif. We will have to talk through what needs to be done to ensure long-lasting peace in Syria, he said. The subject of the Syrian constitution is important, and the Constitutional Committee for Syria will convene in August, he said, adding that the discussions must be successful. North Korea blew up the joint liaison office with South Korea in Kaesong, reported the South Korean Ministry of Unification. The explosion happened at 2:49 p.m. in the border town of Kaesong. Later, this was confirmed by Pyongyang as well. The office was opened in 2018 by both countries to help dialogue and collaboration between the North and the South. The site was opened shortly after two country leaders met, resulting in a momentarily conciliatory atmosphere. The office had been empty since mid-January due to COVID-19 restrictions. Last week, the North called the South an enemy and pledged to terminate all communications with its southern neighbor due to defector groups in the South sending propaganda material across the border. Jordan's King Abdullah II has reportedly refused to take phone calls from Prime Minister Benjamin Netanyahu amid seething anger in the Hashemite Kingdom over Israeli plans to annex portions of the West Bank, reported the Palestinian Ma'an news agency. According to the report, which cited a Jordanian official, Amman is also refusing to set a date for a meeting with Israeli Defense Minister Benny Gantz to discuss the annexation plans. The coalition agreement between Netanyahu and his partner Benny Gantz of the Blue and White Party allows the Prime Minister to take the annexation plans up for a vote in the Cabinet or the Knesset as early as July the 1st under the agreement with the Trump administration. The Trump administration hasn't decided yet if they are going to green-light Netanyahu's annexation plans. Based on the most recent reports, they want to achieve a consensus. That is, they want Gantz and Foreign Minister Gabi Ashkenazi's support for Netanyahu's plans. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has arrived in Israel for a one-day visit planned to include wide-ranging talks covering energy and his Israeli counterpart's controversial plans to annex parts of the West Bank. Mitsotakis is leading the largest high-level delegation to Israel since the start of the coronavirus pandemic, with 6 ministers in tow, including defense, foreign, and tourism. Israel, Greece, and Cyprus in January signed a historical gas deal, making them key players in the European gas supply chain. The 2,000-kilometer East Med pipeline
aims to transfer between 9 and 12 billion cubic meters of gas a year from offshore gas reserves between Israel and Cyprus to Greece and then on to Italy and other southeastern European countries. After a long illness, Tibor Benedek died on Thursday. The 48-year-old water polo player was a three-time Olympic, world and European champion, one of the best water polo players of all times, the former coach of the Hungarian male national team and member of the Sports Hall of Fame. An entire generation, not only in Hungary, is grieving the legendary player. And finally, for the weather, Saturday will be mostly rainy. However, the sun will appear from behind the clouds from time to time. The northwestern winds will be strong, even violent. Temperatures will range between 18 and 25 degrees Celsius during the day. On Sunday, the northeastern part of the country can still expect a rainy day, while the rest of the country will be mostly sunny. Maximum temperatures will range between 21 and 26 degrees Celsius. The northwestern winds will be strong on Monday. It will be a sunny day. Temperatures will range between 21 and 27 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der operative Vorstand, der die Reaktion Ungarns auf die Coronavirus-Epidemie koordinierte, hielt am 17. Juni seine letzte Pressekonferenz ab. Dies ist das Ende des 4-monatigen Betriebes, in dem wir den Ankündigungen von Cecilia Müller, Christoph Gahl, Tibor Lakatos und Robert Kisz folgen konnten. Seit dem 20. März werden diese Pressekonferenzen online präsentiert, ohne die Anwesenheit und die persönlichen Fragen von Journalisten. Tibor Lakatos, Leiter der vom operativen Vorstand eingerichteten Notrufzentrale, sagte, der Vorstand habe seit seiner Einrichtung am 5. Februar in 14.000 Fällen Maßnahmen ergriffen. Er stellte fest, dass die Behörden die Daten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie ständig überwachten, um die Verbreitung des Virus zu bremsen. Unter anderem verfolgten sie Kontakte im Zusammenhang mit bestätigten Fällen und registrierten diejenigen, die sich selbst isolieren mussten, infizierte Beschäftigte im Gesundheitswesen, die Anzahl der verfügbaren Beatmungsgeräte und die Menge der Schutzausrüstungen. Der Präsident der Europäischen Kommission hat erklärt, dass die Europäische Union bereit ist, eine gemeinsame Bestellung für Coronavirus-Impfstoffe aufzugeben. Somit besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff allen in angemessenen Mengen und zum angemessenen Preis zur Verfügung steht. Und wir können den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten vermeiden, sagte Ursula von der Leyen. Der Europäischen Union ist es gelungen, schnell auf die beispiellosen Herausforderungen der Coronavirus-Epidemie auf dem Kontinent in Bezug auf Wirtschaft und Gesundheitssystem zu reagieren. Sie stellte fest, dass der wirksamste Schutz gegen das Virus nur durch einen Impfstoff erreicht werden kann. Dies ist ein Moment für Wissenschaft und Solidarität. Die Europäische Union wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass alle Völker dieser Welt unabhängig von ihrem Wohnort Zugang zu einem Impfstoff haben. Europa ist keine Insel, unsere Wirtschaft ist eng mit der Weltwirtschaft verbunden und wir können nur wieder stark werden, wenn auch die Weltwirtschaft stärker wird, fügte sie hinzu. Die Türkei, der Iran und Russland wollen so bald wie möglich einen Astana-Gipfel in Teheran abhalten, um die notwendigen Schritte für einen dauerhaften Frieden in Syrien zu gewährleisten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu auf einer Pressekonferenz in Istanbul mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif. Wir müssen darüber sprechen, was getan werden muss, um einen dauerhaften Frieden in Syrien zu gewährleisten, sagte er. Das Thema der syrischen Verfassung sei wichtig und das Verfassungskomitee für Syrien werde im August zusammentreffen, sagte er und fügte hinzu, dass die Diskussionen erfolgreich sein müssen. Nordkorea hat das gemeinsame Büro mit Südkorea in Kaesong in die Luft gesprengt, berichtete das südkoreanische Vereinigungsministerium. Die Explosion ereignete sich um 14:49 Uhr in der Grenzstadt Kaesong. Später wurde dies auch von Pyongyang bestätigt. Das Büro wurde in 2018 von beiden Ländern eröffnet, um den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Nord- und Südkorea zu unterstützen. Das Büro wurde kurz nach dem Treffen der beiden Staats- und Regierungschefs eröffnet, was zu einer momentan versöhnlichen Atmosphäre führte.
Das Büro war seit Mitte Januar aufgrund von Covid-19-Beschränkungen leer. Letzte Woche nannte der Norden den Süden einen Feind und versprach, die gesamte Kommunikation mit seinem südlichen Nachbarn zu beenden, da abtrünnige Aktivisten im Süden Propagandaflugblätter über die Grenze schickten. Der jordanische König Abdullah II. Hat sich Berichten zufolge geweigert, Anrufe vom Ministerpräsident Benjamin Netanyahu entgegenzunehmen, und zwar im brodelnden Zorn des haschemitischen Königreiches über israelische Pläne, Teile des Westjordantals zu annektieren, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Ma'an. Laut dem Bericht, in dem ein jordanischer Beamter zitiert wurde, weigert sich Amman auch, einen Termin für ein Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz festzulegen, um die Annexionspläne zu erörtern. Der Koalitionsvertrag zwischen Netanyahu und seinem Partner Benny Gantz von Blau und Weiß ermöglicht es dem Premierminister, die Annexionspläne bereits am 1. Juli im Rahmen des Abkommens mit der Trump-Administration zur Abstimmung im Kabinett oder in der Knesset aufzunehmen. Die Trump-Administration hat noch nicht entschieden, ob sie Netanyahus Annexionspläne grünes Licht geben wollen. Basierend auf den jüngsten Berichten wollen sie einen Konsens erzielen. Das heißt, sie wollen, dass Gantz und Außenminister Gabi Ashkenazi Netanyahus Pläne unterstützen. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis ist zu einem eintägigen Besuch nach Israel gekommen, der umfassende Gespräche über Energie um die umstrittenen Pläne seines israelischen Amtskollegen zur Annexion von Teilen des Westjordantales beinhalten soll. Mitsotakis leitet die größte hochrangige Delegation nach Israel seit Beginn der Coronavirus-Epidemie mit 6 Ministern, darunter Verteidigung, Ausland und Tourismus. Israel, Griechenland und Zypern haben im Januar einen historischen Gasvertrag unterzeichnet, der sie zu einem wichtigen Akteur in der europäischen Gasversorgungskette macht. Die 2000 Kilometer lange EastMed Pipeline soll jährlich zwischen 9 und 12 Milliarden Kubikmeter Gas von Offshore-Gasreserven zwischen Israel und Zypern nach Griechenland und dann weiter nach Italien und in andere südosteuropäische Länder transportieren. Nach langer Krankheit starb Tibor Benedek am Donnerstag. Der 48-jährige Wasserballspieler war dreimaliger Olympiasieger, Welt- und Europameister, einer der besten Wasserballspieler aller Zeiten, ehemaliger Trainer der ungarischen männlichen Nationalmannschaft und Mitglied der Sports Hall of Fame. Eine ganze Generation, nicht nur in Ungarn, trauert um den legendären Spieler. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird es meist regnerisch. Die Sonne erscheint jedoch von Zeit zu Zeit hinter den Wolken. Der Nordwestwind wird stark, sogar heftig. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 18 und 25 Grad Celsius. Am Sonntag kann der nordöstliche Teil des Landes noch mit einem regnerischen Tag rechnen, während der Rest des Landes meist sonnig wird. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad Celsius. Der Nordwestwind wird am Montag noch stark. Es wird jedoch ein sonniger Tag. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le 17 juin, la cellule opérationnelle a tenu sa dernière conférence de presse. Au total, c'est pendant presque 4 mois et demi que nous avons pu suivre les communiqués de Cecilia Müller, de Christophe Gall, de Tibor Lakatos et de Robert Kish, certes depuis le 20 mars uniquement en ligne, sans la présence de journalistes et la possibilité de poser des questions sur place. Depuis sa création le 5 février, le centre d'urgence de la cellule opérationnelle a géré 14 000 cas, a indiqué le responsable de l'organisation. Tibor Lakatos a souligné que pour faire face à l'épidémie de coronavirus, ils avaient analysé les données épidémiques en continu. Entre autres, ils ont récapitulé les recherches relatives aux cas contacts. Ils ont enregistré les personnes mises en quarantaine, les personnels de santé et militaires contaminés, le nombre de respirateurs disponibles et la quantité d'équipements de protection.
L'Union européenne est prête à acheter conjointement les vaccins contre le coronavirus, ce qui permettra de faire parvenir le vaccin à toutes les personnes et à un prix et dans des quantités adaptées, tout en évitant une concurrence néfaste entre les États membres, a déclaré la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a dit que l'Union européenne a réussi à relever à temps le défi sans précédent imposé par le coronavirus au comptant tant du point de vue économique que sanitaire. Cependant, la vaccination contre la COVID-19 demeure la réponse la plus efficace, a-t-il souligné. Selon Mme von der Leyen, c'est l'heure des sciences et de la solidarité quand nous devons déployer les ressources conjointement pour que chacun puisse bénéficier d'une protection, quel que soit le pays où il habite. L'Europe n'est pas une île, nos économies sont étroitement liées à l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons redevenir forts que si l'économie mondiale est également relancée, a-t-elle expliqué. À Istanbul, au palais d'Elbaz, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, ont indiqué que la Turquie et l'Iran souhaitaient organiser le plus rapidement possible la prochaine rencontre du processus d'Astana, lancé conjointement avec la Russie, visant au règlement pacifique de la guerre civile syrienne. M. Cavusoglu a indiqué qu'il fallait discuter clairement de ce qui devait être fait pour instaurer une paix durable en Syrie. L'un des éléments à instaurer est la commission constitutionnelle dont la réunion est prévue pour le mois d'août, a-t-il rappelé en ajoutant que cette rencontre devait réussir. La Corée du Nord a fait exploser le bureau de liaison avec la Corée du Sud, a indiqué le ministre sud-coréen de l'Unification. Le bureau de liaison situé dans la ville frontalière de Kaesong a été détruit à 14h49, a ajouté le communiqué. Cette information a été confirmée par Pyongyang. Le bureau de liaison de Kaesong a été mis en place en 2018 par les deux pays afin de faciliter le dialogue et la coopération. Le bureau a été inauguré dans une ambiance de réconciliation instaurée après le sommet des leaders des deux pays. Mais depuis la mi-janvier, en raison des inquiétudes liées à la propagation du coronavirus, l'activité du bureau était suspendue. La semaine dernière, la Corée du Nord a qualifié la Corée du Sud d'ennemi et a promis d'éliminer tous les canaux de communication à cause de la campagne de traque des activistes sud-coréens. En faisant référence à un fonctionnaire jordanien, l'agence de presse palestinienne Ma'an a indiqué que le roi Abdullah II de Jordanie n'avait pas accepté l'invitation du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a ainsi envoyé un message à Israël pour dire qu'il s'opposait au projet de l'État juif visant à annexer certaines parties de la Judée-Samarie. Selon le rapport, les responsables jordaniens ne veulent pas non plus se mettre d'accord sur une date pour rencontrer le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui souhaiterait discuter du projet d'annexion d'Israël dans le cadre d'une rencontre. L'accord de coalition établi entre M. Netanyahou et son partenaire Benny Gantz de Bleu et Blanc permet au Premier ministre de soumettre la question de l'annexion au vote selon les modalités convenues avec le gouvernement Trump, soit au Parlement dès le 1er juillet. Le gouvernement Trump n'a pas encore décidé de donner son feu vert à M. Netanyahou pour l'annexion. Selon les informations les plus récentes, les partis souhaitaient arriver à un consensus, c'est-à-dire à ce que le projet de M. Netanyahou soit soutenu par M. Gantz et le ministre des Affaires extérieures, Gabi Ashkenazi. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, est arrivé à Israël pour une visite d'un jour dont l'objectif est de poursuivre des discussions de grande ampleur sur des questions d'énergie et de discuter du projet de souveraineté de son homologue israélien Benjamin Netanyahou visant à annexer certaines parties de la Judée et Samarie.
La délégation dirigée par M. Mitsotakis compte 6 ministres et ministres adjoints, y compris les responsables des ministères des Affaires étrangères et du tourisme. C'est la délégation étrangère le plus haut niveau reçue en visite officielle par Israël depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Le 2 janvier, Israël, la Grèce et Chypre ont signé un accord tripartite historique sur les gaz, ce qui leur permettra probablement de devenir un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement énergétique européenne. Le gazoduc EastMed, 2000 km de long, pourra transporter actuellement de 9 à 12 milliards de mètres cubiques de gaz issus des réserves maritimes détenues par Israël et Chypre vers la Grèce, puis l'Italie et dans différents pays du sud-est de l'Europe. Tibor Benedek, l'un des meilleurs joueurs de water-polo de tout le temps, triple champion olympique, champion d'Europe et champion du monde, l'ancien capitaine de l'équipe nationale masculine, membre du temple de la renommée de la discipline, nous a quittés après une longue maladie à l'âge de 48 ans ce jeudi matin. Le public entier du water-polo, pas seulement en Hongrie, porte le deuil d'un personnage légendaire dans sa discipline sportive. Et finalement, pour le météo, samedi sera caractérisé par des averses et des ondées. Cependant, il y aura également de plus longues périodes ensoleillées dans la plupart des régions. Le vent du nord-ouest sera vif, voire orageux. Pendant la journée, les thermomètres montreront des valeurs comprises entre 18 et 25 degrés. Dimanche, au nord-est, des averses et des ondées seront toujours présentes, tandis que dans les autres régions, le soleil jouera le rôle principal. Les températures maximales évolueront entre 21 et 26 degrés. Lundi, le vent du nord-ouest sera de retour avec des rafales orageuses. Il y aura beaucoup de soleil. Les températures monteront jusqu'entre 21 et 27 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La Junta Operativa que coordina la respuesta de Hungría a la epidemia de coronavirus celebró su última conferencia de prensa el 17 de junio. Esto marca el final de sus 4 meses de existencia, durante los cuales pudimos seguir los anuncios de Cecilia Müller, Christoph Gall, Tibor Lakatos y Robert Kish. Desde el 20 de marzo, estas conferencias de prensa se han presentado en línea sin la presencia cara a cara ni las preguntas de los periodistas. Tibor Lakatos, jefe del centro de emergencia creado por la Junta Operativa, informó que la Junta había tomado medidas en 14.000 casos desde su creación el 5 de febrero. Señaló que las autoridades habían vigilado constantemente los datos relacionados con la epidemia de coronavirus para detener su propagación. Entre otras actividades, restauraron los contactos relacionados con los casos confirmados y registraron a los que tuvieron que autoaislarse, los trabajadores sanitarios y de defensa nacional infectados, el número de ventiladores disponibles y la cantidad de equipos de protección. La presidenta de la Comisión Europea ha dicho que la Unión Europea está dispuesta a hacer un pedido conjunto de vacunas contra el coronavirus. Así hay una mayor posibilidad de que la vacuna esté disponible para todo el mundo en las cantidades apropiadas y al precio adecuado, y podemos evitar la competencia entre los Estados miembros, dijo Ursula von der Leyen. La Unión Europea ha logrado responder rápidamente a los desafíos sin precedentes que la epidemia de coronavirus ha planteado en el continente en lo que respecta a su economía y su sistema de salud. Señaló que la protección más eficaz contra el virus solo puede adquirirse mediante una vacuna.
Este es un momento para la ciencia y la solidaridad. La Unión Europea hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que todos los pueblos del mundo tengan acceso a una vacuna, independientemente del lugar donde vivan. Europa no es una isla, nuestra economía está estrechamente vinculada a la economía mundial y solo podemos volver a ser fuertes si la economía mundial también se fortalece, añadió. Turquía, Irán y Rusia planean celebrar una cumbre de Astana en Teherán lo antes posible para dar los pasos necesarios para conseguir una paz duradera en Siria, dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco Mevlut Cavusoglu en una conferencia de prensa en Estambul con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif. Tendremos que hablar sobre lo que hay que hacer para asegurar una paz duradera en Siria, dijo. El tema de la constitución siria es importante y el Comité Constitucional de Siria se reunirá en agosto, mencionó, añadiendo que las conversaciones deben tener éxito. Corea del Norte explotó la oficina de enlace conjunta con Corea del Sur ubicada en Kaesong, informó el Ministerio de Unificación de Corea del Sur. La explosión ocurrió a las 14 horas y 49 minutos, hora local, en la ciudad fronteriza de Kaesong. Más tarde esto fue confirmado también por Pyongyang. La oficina de enlace fue inaugurada en 2018 por ambos países para ayudar al diálogo y la colaboración entre Corea del Norte y del Sur. El sitio fue abierto poco después de que los dos líderes de los países se reunieron, lo que dio lugar a una atmósfera momentáneamente consolidadora. La oficina había estado vacía desde mediados de enero debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. La semana pasada, el norte calificó al sur de enemigo y que comprometió a terminar todas las comunicaciones con su vecino del sur debido a que grupos de desertores del sur enviaban propaganda a través de la frontera. El rey Abdullah II de Jordania, según se informa, se ha negado a atender las llamadas telefónicas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en medio de la furiosa ira del reino hachemita por los planes israelíes de anexionar partes de la ribera occidental, informó la agencia de noticias palestina Ma'an. Según el informe en el que se citaba a un funcionario jordano, Amán también se niega a fijar una fecha para una reunión con el ministro de Defensa israelí Benny Gantz para discutir los planes de anexión. El acuerdo de coalición entre Netanyahu y su socio Benny Gantz del Partido Azul y Blanco permite al primer ministro someter los planes de anexión a votación en el gabinete o en la Knesset ya desde el 1 de julio en virtud del acuerdo con la administración Trump. La administración Trump no ha decidido aún si va a dar luz verde a los planes de anexión de Netanyahu. Basándose en los informes más recientes, quieren lograr un consenso, es decir, quieren el apoyo de Gantz y del ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi a los planes de Netanyahu. El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis ha llegado a Israel para una visita de un día de duración que incluye amplias conversaciones sobre energía y los controvertidos planes de su homólogo israelí de anexionar partes de la ribera occidental. Mitsotakis encabeza la mayor delegación del alto nivel que ha visitado Israel desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, con 6 ministros, entre los que se encuentran los de Defensa, Relaciones Exteriores y Turismo. Israel, Grecia y Chipre firmaron en enero un histórico acuerdo trilateral sobre el gas, lo que los convierte en actores clave de la cadena de suministro de gas europea. El gasoducto East Med de 2.000 kilómetros tiene por objetivo transferir entre 9.000 y 12.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde las reservas de gas en alta mar entre Israel y Chipre hasta Grecia y luego a Italia y otros países de Europa sudoriental.
Después de una larga enfermedad, Tibor Benedek murió el jueves a los 48 años. El jugador de waterpolo fue tricampeón olímpico, campeón mundial y europeo, uno de los mejores jugadores de waterpolo de todos los tiempos, ex entrenador de la selección nacional masculina húngara y miembro del Salón de la Fama de los Deportes. Toda una generación, no solo en Hungría, está llorando al legendario jugador. Finalmente, por el tiempo, el sábado será mayormente lluvioso. Sin embargo, el sol aparecerá de vez en cuando tras las nubes. El viento del noroeste será fuerte e incluso violento. Las temperaturas estarán entre los 18 y 25 grados durante el día. El domingo, la parte noreste del país todavía puede esperar lluvias, mientras que el resto del país estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas estarán entre los 21 y 26 grados. El viento del noroeste seguirá siendo fuerte el lunes, el día será soleado y las temperaturas estarán entre los 21 y 27 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. המועצה האופרטיבית המתאמת את תגובת הונגריה למגפת נגיף הקורונה קיימה את מסיבת העיתונאים האחרונה שלה ב-17 ביוני. הדבר מציין את סיום המבצע שארך 4 חודשים, ובמהלכו יכולנו לעקוב אחר הכרזותיה של סיסיליה מולר, כריסטוף גל, טיבור לקטוש ורוברט קיש. מאז 20 במרץ מסיבות העיתונאים הללו הוצגו באופן מקוון, ללא הנוכחות או שאלות העיתונאים באופן ישיר. טיבור לקטוש, ראש מרכז החירום שהוקם על ידי הוועדה, אמר כי הם נקטו פעולה ב-14,000 מקרים מאז הוקמה הוועדה ב5 בפברואר. הוא ציין כי הרשויות פיקחו ללא הרף על נתונים הקשורים למגפה בכדי להפסיק את התפשטות הנגיף. בין היתר הם עקבו אחר אנשים הקשורים למקרים מאושרים, רשמו את אלה שנאלצו לבודד את עצמם, זיהו עובדי בריאות חולים, עקבו אחר מספר מכונות ההנשמה הזמינות וכמות ציוד המגן. נשיאת הנציבות האירופית אמרה כי האיחוד האירופי מוכן למתן הזמנה משותפת לחיסונים נגד וירוס הקורונה. לפיכך יש סיכוי גבוה יותר שהחיסון יהיה זמין לכולם בכמויות המתאימות ובמחיר הנכון, ואנחנו יכולים להימנע מתחרות בין המדינות החברות, כך אמרה אורסולה פון דר ליין. האיחוד האירופי הצליח להגיב במהירות לאתגרים חסרי התקדים שהציבה מגפת הקורונה ביבשת בכל הנוגע לכלכלה ומערכת הבריאות. היא ציינה כי ניתן להשיג את ההגנה היעילה ביותר מפני הנגיף רק באמצעות חיסון. זהו רגע למדע והסולידריות. האיחוד האירופי יעשה כל שביכולתו להבטיח שלכל עמי העולם תהיה גישה לחיסון ללא קשר למקום מגוריהם. אירופה אינה אי, הכלכלה שלנו קשורה בקשר הדוק לכלכלה העולמית, ואנחנו יכולים להתחזק שוב רק עם התחזקות הכלכלה העולמית. טורקיה ואיראן רוצות להגיע להסכמה בהקדם האפשרי על הפגישה הבאה עם רוסיה בתהליך להסדר שולב של מלחמת האזרחים הסורית שתתקיים בטהרן. כך אמר שר החוץ הטורקי מבלוד קבוסגלו באיסטנבול יחד עם עמיתו האיראני מוחמד ג'וואד זריף. קבוסגלו אמר שהם צריכים לדון בבירור מה צריך לעשות כדי להביא שלום בר קיימא לסוריה. אחד הצעדים הוא הקמת הוועדה החוקתית שצפויה להיפגש באוגוסט, כך אמר, והוסיף כי הדיון צריך להיות הצלחה. ממשרד האיחוד הדרום קוריאני נמסר כי בצפון קוריאה פוצצו את משרד הקשרים הבין קוריאני בעיר הגבול קסונג. הוא הוסיף כי המשרד בעיירת הגבול פוצץ בשעה 2:49 בצהריים לפי שעון מקומי. זה אושר גם על ידי פיונגיאנג. משרד הקשר בקסונג הוקם בשנת 2018 על ידי שתי המדינות בכדי להקל על הידברות ושיתוף פעולה. המשרד נפתח באווירה שלווה בעקבות פסגת מנהיגי שתי המדינות. עם זאת, באמצע ינואר הופסקה הפעילות במקום בגלל חששות להתפשטות נגיף הקורונה. בשבוע שעבר כינתה צפון קוריאה דרום קוריאה אויב, ונשבעה לחסל את כל ערוצי התקשורת בגלל קמפיין עלונים של פעילי דרום קוריאה.
על פי הדיווחים, מלך ירדן עבדאללה השני סירב לנהל שיחות טלפון עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וזאת עקב כעס עצום בממלכה האשמית על התוכניות הישראליות לספח חלקים מהגדה המערבית. כך דיווחה סוכנות החדשות הפלסטינית מען. על פי הדיווח שציטט פקיד ירדני, אמ"ן מסרבת לקבוע מועד לפגישה עם שר הביטחון בני גנץ לדיון בתוכניות הסיפוח. הסכם הקואליציה בין נתניהו ושותפו בני גנץ במפלגת כחול לבן מאפשרת לראש הממשלה להביא תוכניות הסיפוח להצבעה בקבינט או בכנסת כבר ב1 ביולי במסגרת ההסכם עם ממשל טראמפ. ממשל טראמפ טרם החליט אם הם הולכים לאשר את תוכניות הסיפוח של נתניהו. בהתבסס על הדיווחים האחרונים, הם רוצים להשיג קונצנזוס, כלומר הם רוצים את התמיכה של גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי בתוכניותיו של נתניהו. ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטקיס ערך ביקור בן יום בישראל בכדי לקיים שיחות נרחבות בנושא אנרגיה ותוכניות הריבונות של מקבילו הישראלי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לסיפוח חלקים מיהודה ושומרון. משלחת של 6 שרים וסגני שרים, כולל שרי הביטחון, החוץ והתיירות בראשות מיצוטקיס, היא הגדולה והחשובה ביותר שביקרה בישראל מאז תחילת מגפת הקורונה. ישראל, יוון וקפריסין חתמו על הסכם הגז המשולש ההיסטורי ב2 בינואר, שצפוי להפוך אותם לחוליית מפתח בשרשרת אספקת האנרגיה האירופית. צינור האיסט מד בין 2,000 קילומטרים יוכל להעביר 9 עד 12 מיליארד מטרים מעוקבים מדי שנה משמורת הים המוחזקות על ידי ישראל וקפריסין ליוון, איטליה ומדינות דרום מזרח אירופה. לאחר מחלה ממושכת, טיבור בנדק נפטר ביום חמישי. שחקן כדור המים בן 48 היה אלוף אולימפי 3 פעמים, אלוף עולם ואירופה, אחד משחקני הכדור מים הטובים בכל הזמנים, מאמן לשעבר של נבחרת הגברים ההונגרית וחבר בהיכל התהילה של הספורט. דור שלם לא רק בהונגריה מתאבל על השחקן האגדי. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה גשום בעיקר, עם זאת השמש תופיע מעת לעת מבעד לעננים. הרוח הצפון מערבית תהיה חזקה. הטמפרטורות תהיינה בין 18 ל-25 מעלות צלזיוס במהלך היום. ביום ראשון בצפון מזרח הונגריה עדיין נוכל לצפות ליום גשום, ואילו בשאר חלקי המדינה יהיה בעיר. הטמפרטורות המערביות חזויות להיות בין 21 ל-26 מעלות. הרוח הצפון מערבית היא עדיין חזקה ביום שני. יהיה יום בעיר והטמפרטורות יהיו בין 21 ל-27 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.